Morning, Dabar Cards! Almost 3 minutes. 6:57. Alas 7 tayo magre-release. Shoutout sa Team Pangulo Malabon, kay Bong Porlan. Ayun. Saka sa Team Malanday, lahat ng Loading station natin. loading station natin dyan sa Valenzuela, Malanday, saka Malabon. Ikaw, ano, yung mga sakop mo, Joey? Tequila, gatas, batasan, Bantay, saka sa Luzon. Ayun, Joey Garcia, loading station, shoutout mo. Siyempre sa akin yun. Loading area ko yun. Sa akin, Binyagan, loading station. By Michael Aguilar. Balot Station, Darwin Villa, G. Villalon. Asosyon, Boss Jerry Ignacio, Jerry Layug. Boss Matt, good morning. Shoutout sa'yo. Boss Matt daw, good morning. Bong Miranda, Alfredo Cabinto Jr. Almost 2 minutes, pare. Ayan po dadaanan ng ibon. Team Tondo, good morning ha. Alas 7. Lawak tong bibitawan natin. Madamo yan. Sa kapatid ko, kay Arnold Robles. Arnold pala, shoutout siya. Pare, mutik na tayo shoutout. Kamusta yung bakasyon sa Cebu? Saka sa misis ko, nandiyan sa Iloilo. Good morning. Panggalang buhay ko, Dinjin Lopez. Mino Pascual, good morning. 6:59. Ready. Pakigising. Miko, good morning sa Tabaco, Albay. 20. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alas 7. Release. Kapan. Ibon. Dami. Diretso ibon. Hindi na umikot. Good luck. Malaking bahay umano. Mira. Diretso naman. Aero loop. Air Prias. Okay, marami pa yan. Wala na oh. GMMFC. Ron Rosales. Uy. Ano, bago lang. Joey sa taas. Ayan na iba oh. Ayan. Yun. Wala na dyan. Ha?
May isa rito, Joey. What, Joey? Eugene Nuevo. Wala nang ibon dito. Binubugaw pa. Ano? Wala na? Bugo pa. Bigay mo kay, kay Pare Tasyo. Yan na. Tirig araw rito, ha. Oh. Gapan. Ayan, lumipad na. Check. Okay na. Good luck. Good job. Sige po, uwi na po kami. Jing Nicolas, Boss Rem, tap nyo. Salamat sa pag-load. Bye bye.